हेलो एवरीवन पुणी थे आपण समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल जीतू स्टार स्टडी पॉइंट को। तो पूर्वर जो क्लास गुड़िक आपणकर आपणकर उड़िया ग्रामर रे जोटा कहवा आम रूढ़ी एवं लोकवाणी आम रूढ़ीटा को डिस्कसन करते लोकवाणी गोटे क्लास डिस्कस कर आज आम जो पीडीएफ टी डिस्कस करवा ये हूँ लोकवाणी पार्ट 2। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा। एसबू आपण मानकर जो रूढ़ी कहतु लोकवाणी कहतु निश्चित भाव आपणकर जो एग्जाम आसूची आरआई कहतु एआरआई कहतु से 2 ରୁ 3ଟି क्वेश्चन मिनिमम 5ଟି क्वेश्चन बेले बेले भी आसी जाऊँगी। ठीक अच्छे तो चलतु निश्चित भाव सेसन टी बहुत इंपोर्टेंट आपण प्रथम रु शेष जाए निश्चित भाव में देखु। ठीक अच्छे तो आरंभ करवा। प्रथम अच्छी क्वेश्चन नंबर 30 रे ऋषि जटा छिंडाइबा। ऋषि जटा छिंडाइबार अर्थ कौन ना सहनशील लोक जो कथा सही न पारे जो माने ऋषि जटा छिंडाइबार अर्थ जो लोक धैर्यशील सहनशील सी जदि से कथा को सही न पारे ता रिलेटेड कही। ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी कौन एका माघ के शीत जाए नहीं। एका माघ के शीत जाए नहीं संजोग बा दुर्जोग थरे मात्र आशा नहीं अर्थात गोटे माघ आस कि माने सब बेले गोटे माघ आसला परे आउ माघ आसेनी कि माने एटा ऋतु कथा कहई ये अर्थात कौन एक माघ के शीत आसेनी माने वर्ष पर बीती गला पर प्रत्येक वर्ष माघ मास आसे एवं प्रत्येक माघ मास रे शीत आसे। ठीक अच्छे से कथा कही थरे सुजोग मिलला पुणी जे सुजोग आसबुनि तार किसी मान ना सुजोग बा दुर्जोग थरे मात्र आसे ना सुजोग भी 10 थर आसे 50 थर आसे दुर्जोग भी 50 थर आसे। तापर अच्छी ए वर्षर मळु आर वर्षर वैद ए वर्षर मळु आर वर्षर वैद यार अर्थ कौन ना अभिज्ञता शिक्षा लाभ अभिज्ञता किसी अभिज्ञता रखी शिक्षा लाभ करवा से कथा से कही ए वर्षर मळु आर वर्ष को वैद। ओके नेक्स्ट अच्छी कौन एका तुंडरे उआ उषुना। एका तुंडरे उआ उषुना माने जनकर मुहरे दुईटी विपरीत कथा जनक मुहरे दुईटी विपरीत कथा क्लियर है। जो तुंडरे उआ पुणी से तुंडरे उषुना जो तुंडरे उआ पुणी से तुंडरे उषुना अर्थात जनक मुहरे दुईटी विपरीत कथा माने 33 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन सेम अच्छी। ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी एई मन वृंदावन। तापर अच्छी कौन मन दृढ़ कले गाड़िया गंगा। ए दुईटर आंसर कौन हम अतिशय निष्ठा व मनर दृढ़ता कार्य साधन सहायक हुए। देख से भाव में ए मन खोजुए जहाँ काले प्राप्त हुए ताहा माने जहाँ आम खोजुता जब प्राप्त हो जाए विलंबर हेले मन अनुसार फल मिले। क्लीयर है समस्ते एगुड़ा को मन रखापी बहुत सुविधा थरे दुईथर पढ़ ठीक से मन रही। ऑटो मुहर जीरा अधिक चाहूवा लोक खूब कम देवा ऑटो तार मुह के बड़ बड़ मुह तेणु दरकार बहुत दरकार किंतु ऑटो मुहर जब जीरा जीरा के टिके जब दिहब तार काफी हम कि नाई से अधिक चाहूवा लोक को खप देवा सेमती खूब कम दवा। ठीक अच्छे औषधर आगे ताटिया कामुड़ा कौन अच्छी ना औषधर आगे ताटिया कामुड़ा प्रकृत लोक विरोध में किसी कर न पारि अन्य उपरे दाऊ साधिबा। सेहीपरि भाव सूता माजिले सरू कथा माजिले मोटा गोटे कथा को धरी बसिले गुरुतर हुए। ठीक अच्छे जो कथा गला ताको छाड़ीदेवा दरकार आजिकल दुनिया रे से कथा जदि धरी रखा चली पार ना जो कथा गला ताको छाड़ी दियो सेमती सी कौन सूता माजिले सरू कथा माजिले मोटा गोटे कथा को धरी बसिले गुरुतर। ठीक अच्छे कष्ट कले कृष्ण मिले कष्ट कले कृष्ण मिल जी कठिन परिश्रम करे ताकू तो निश्चित भाव सिद्धि मिल ना आम खाली भगवान छाड़ी भाग्य कथा उपर छाड़ीदे केमती हम भाग्य ना मो भाग्य नाला मुझे चाकरी पाइली ना एमती कहले तो हेनी जेमिति कष्ट सेमिति फल। ठीक अच्छे तापर अच्छी कवितुंड मेंढा मुंड कवितुंड मेंढा मुंड यार अर्थ कौन ना दृढ़ वचन बा आर्ष दूर वचन बा आर्ष बा ऋषि द्वारा कथित वचन जोटा। ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी कंसारी घर पारा को कुला ढाऊ ढाऊ डर माने प्रतिकूलतार अभ्यस्त व्यक्ति तो सामान्य भय देखाइबा। नेक्स्ट अच्छी कौन कही देउथाउ पर को बुद्धि न दिशे घर को अन्यर माने अन्य को कहवाटा बहुत सहज है कि आजिकल दुनिया रे अन्य को कहवा बहुत सहज अन्य को जो उपदेश देवा सहज किंतु निज बेल को ताहा बहुत कष्टकर
ଯେମିତି ଲୁଣ କଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ପଢ଼ିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସୁହାଏ, ମାନେ ଯିଏ କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସୁହାଇବ, ତେବେ ସେ ଯିଏ ଅସାଧୁ ତାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୁହାଇବ। ତେବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନା କଳାକୁ ଧଳା ବା ଧଳାକୁ କଳା କରିବା, ଏପାର ଗଛ ସେ ପାରିକି କରିବା, ମାନେ ମିଛକୁ ସତ ସତକୁ ମିଛ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି କ'ଣ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼େ, କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇବା, କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଖାଇଲେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହୁଏ, ତେବେ କାଲା ଆଗରେ ମୂଳ ଚୋବେଇଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମିତି ନ ବୁଝିଲା ଲୋକ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିଆ, ସେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣି ଲାଭ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛେ ନଇଁବ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଜନା କାଠ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇଁବ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କାଣି ବିରାଡ଼ି କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ରଜା, କାଣି ବିରାଡ଼ି କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ରଜା, ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ତାପରେ କାଲଠାର କାଲ ମା ଜାଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନା କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଏ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଘୋର କ୍ଷତି। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିବା ପାଠ କମ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା ପାଠ ଅଧିକ ଅଛି। ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ରିଲେଟ୍ କରି ବୁଝ, ମନେ ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷରେ ସଳକେ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି କେବେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲାଟା ତାର ପ୍ରକୃତି କେମିତି କଳା, ସେ କେବେ ଧଳା ହେଇପାରିବ କି, ସେମିତି କଥା। ତାପରେ ଅଛି କୂପମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କୂପମଣ୍ଡୁକ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବା ତୁଚ୍ଛ ଯେଟାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନା କୋପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ କୌରବର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବର ଚିନ୍ତା, କୌରବର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବର ଗାଈ, ବାପାର ଖାଇ କକାର ଋଣ ସୁଝିବା। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ତିନିଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକା, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାମ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ସିଏ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା, ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଲୋକବାଣୀ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।